हेलो फैमिली, आपका स्वागत है मेरे एक मिनी ब्लॉग में। तो आज मेरी दीदी जा रही है फाइनली अपने घर वापस भोपाल। और ना इसकी बेटी को देखो, इसे ना फ़ोन चलाने के सिवा ना कुछ नहीं आता है बिल्कुल भी। और ना मेरी दीदी पैकिंग कर रही थी ना, मुझे लगी भूख, मैंने लगाया 2 ब्रेड में केचप और इसे जल्दी से लपेट दिया, क्योंकि भाई साहब मुझसे तो बिल्कुल भूख नहीं झेली जाती है। मुझे ऐसा लगता है कब खाना मिलेगा। और फिर इसे भी लग गई मुझे देखकर भूख, तो देखो इसने कितना सा टुकड़ा खाया है मुझे देखकर, देख रहे हो? मतलब कितना एहसान कर दिया। फिर मैं गई टेरेस टेरेस पर, मैंने देखा थोड़ा सा, तो भाई सूरज भगवान ने तो ना मेरी चाँद गरम कर दी थी। मैं जल्दी से भागी वहाँ से। फिर इसकी माँ ने इसको नहलाकर मुझे सौंपा इसका काम एक। इसकी माँ ने बोला कि इसकी अच्छे से चोटी बना दो, क्योंकि ये अभी घर में है, तो इसे चोटी बना दो। फिर मैंने इसे चोटी बनाया। ये जाएगी तो वैसे शाम को, तो शाम को हम लोग इसे दोबारा रेडी करेंगे। पर मेरी दीदी ने मुझे बोला कि इसे चोटी कर दो, गर्मी-वर्मी पड़ रहा है, तो इसलिए फिर मैंने इसको बैठ के चोटी बनाया। और ये ना अपने मामा के साथ खेलने में लगी हुई थी। तो इसके मतलब मज़े भी आ रहे थे मुझे। तो ये ना बहुत सारी बातें ऐसी करती है ना, जिसमें मुझे बहुत सारी हँसी आ जाती है। उसके बाद देखो मैंने इसे हेयर पिन लगाया और इसके ड्रामे देख रहे हो? उसके बाद ये वेट कर रही थी अपने पापा का आने का, तो इसके फाइनली पापा आ गए इसकी माँ को और इसको लेने के लिए, और देखो कितना गले लग गई। उसके बाद मेरी माँ ने बोला कि जल्दी-जल्दी खाना बना दो, कि घर के दामाद आ गए हैं ऐसा-वैसा। तो फिर मैंने बोला ठीक है। तो मम्मी ने सब्ज़ी बना दिया था, तो फिर मम्मी ने बोला कि जल्दी से जाओ और राइस को अच्छे से धोकर अच्छे से चढ़ा दो, तो खाना जल्दी बन जाएगा, सब लोग खाना खा लेंगे और आराम कर लेंगे। तो इसलिए फिर मैंने जल्दी-जल्दी अच्छे से अपने दोनों हाथों को चलाया मशीन की तरह, और फिर जल्दी से चावल को एकदम ऐसे गोल-गोल घुमा के जल्दी से धोकर अच्छे से मैंने एकदम साफ़ किया, और देखा कि हाँ, क्योंकि चावलों को हमेशा अच्छे से धो कर ही चढ़ाना चाहिए ना, इसलिए फिर मैंने चावल चढ़ाया। फिर उसमें पानी देखा कि पानी क्या है, क्या नहीं है। पानी को मैंने नाप कर अच्छे से मैंने देखा, ज़्यादा तो नहीं हो गया, कम तो नहीं हुआ। फिर मैंने फाइनली इसको गैस पर ले जाके रखा और फाइनली मैंने चावल को चढ़ा दिया। फिर उसके बाद हम दोनों को लगी भूख दोबारा, फिर हमने आधा-आधा खाया अनार। और सच में ना इसे ना कॉपी करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैं और मेरी दीदी शाम के टाइम थोड़ा-सा ना नीचे गए, वो भी नीचे हम लोग इसलिए, मैंने इससे बोला था कि हम खूबसूरत लग रहे हैं, तो इसे हँसी आ रही थी। हम गए थे नीचे वैसे चाट लेने के लिए, और हम गए तो इतने शौक में थे कि यार चलो चाट खा लेते हैं ऐसा-वैसा, पर चाट में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था। पैसे बर्बाद हुए, इसलिए फिर मैंने खा ली, क्योंकि पैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए फिर हम लोग शाम के टाइम थोड़ा थक गए थे, हम लोग आए पंखे के नीचे, थोड़े मज़े मार रहे थे तीनों के तीनों, और ये इसे छोड़ नहीं रही थी, तो ये गुस्सा कर रही थी। फिर हमने बनाया रायता नाइट में, और रायता देख के इसकी आँखें ना इतनी बड़ी-बड़ी हो गई तो ना, फिर मैं उसके बाद जाने ये वाली मुझसे हूँ आज ये बहुत ज़्यादा भोपाल। पर्सनली बात कर रही थी, और प्लीज मुझे आप गुस्सा लोग भी आ रहा था मुझे कि सपोर्ट मैंने करना, वीडियो मुझे बनाया था। भोपाल में और मैं ना अभी अपनी वीडियो मेरे मामा ने कहा था कि जानते मुझे हो ना मेरा कौन सा है, तो हमें कर रहे हैं मस्ती। और फिर वो लोग कहीं और भी रहते हैं, तो इसलिए दो कान पे लग पार्ट रही हैं, है, फिर चल अभी रहा में था, करेंगे तो लाल है। मतलब वही इसलिए मैं ज़्यादा चलो ये लगवा लो। मतलब वेट कर रही थी इसका, तो इसलिए मैं क्लिप ज़्यादा लगा रही है वीडियो मासी नहीं बना मेरी। पाई। मैंने रुक के वैसे ही थोड़ा सा वीडियो अभी बना लिया बताना, था। मैं पूछूंगी और आपको कैसा फिर लगा। मैंने इसको देखो फिर दोबारा रेडी मेरा किया, जूड़ा भी इसके बाद बनाया हम आज मैं लोग भोपाल जा रही इसका बनाया हूँ। जूड़ा। और फिर ये इसको कैसी फिर लग रही है दोबारा बिल्ली हम लोग गए, और फिर जैसी? मैंने ना वो ली थी, मैंने इसको चोटी ली थी, अच्छी नहीं लग रही थी, आज इसलिए मैंने बिल्ली फिर बन ही इसको नहीं पाई मैं दिन भर। फाइनली कुछ करो वो मुझे। किया, और मैंने इसे अच्छे से देखो किस कर मैं करूँगी, पर ऐसे इसने नहीं मेरे कर, को पूरा किसी फेस ने बेकार हो मारा जाएगा। नहीं, क्योंकि वो मेरा रहने का बोल रही तो थी। मुझे याद तो मैं इससे चिपक के बैठ गई थी, और प्लान फिर आपको कर लूंगी, माची को तो कर ही नहीं वाली मैं। मैंने करूंगी और प्लान इसको बिल्कुल करूंगी देख के करूंगी इसके क्यों नहीं ड्रामे करूंगी। खत्म करे, इसके बाद देखो फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा वैसे ही कैमरा ऑन करके मज़े किए। अच्छा तुझे और ग्वालियर पसंद फिर उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि रुको, और अब है? इसके ड्रामे देखो। हाँ। ये देखो इसके ड्रामे झटके देख रहे हो इसे, ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन से झटके आ रहे हो इसे। मैंने बोला साइड में हट, मुझे भी दिखाने दे अपना चेहरा, तो बोलती नहीं। फिर उसके बाद मेरी दीदी ने बोला कि अब चलो हमारा टाइम हो रहा है जाने का, तो खाना पैक कर दो हमारे लिए। उसके बाद मैं ना सब्जी पैक करी, तो मेरी दीदी ना चुपके से ना पैसे रख रही थी। मेरी दीदी बोल रही थी पति से छुपा के पैसे रखना पड़ता है ऊपर ना छुपाने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है, वो तो निकल ही जाता है। उसके बाद मैंने रायते के लिए टिफ़िन देखा दीदी के लिए, फिर मैंने जल्दी से लंच बॉक्स में मैंने रायता रखा उन लोगों का। आज हमने नाइट में ना क्या बोलते हैं खीरे का रायता बनाया था, तो आज ये रायता मेरी दीदी ने बनाया था और बहुत अच्छा बनाया था, सच में बहुत टेस्टी बनता है खीरे का रायता। फिर मैंने सब्जी के बाद खीरे का रायता पैक किया, और ना कुछ इस प्रकार से लग रहा था वो, है ना। फिर ना मेरी दीदी ने मैं क्या है रोटियां बनवाई थी, तो उन्होंने बोला था कि हम ट्रैवल में रोटी ले जाएंगे, क्योंकि अभी गर्मी भी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना, तो पूड़ी या पराठे या अदर चीज़ भी अच्छी नहीं रहती है। ऑयली चीज़ तो खास करके गर्मियों में बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती है ना, तो फिर मेरे जीजू ने ही मना कर दिया था। जीजू ने बोला कि हम सिंपली रोटी ले जाएंगे। तो फिर मैंने, और मुझे सच बताऊँ ये ना पैक करना नहीं आता है, मैंने ऐसे पैक कर दिया, और मैंने अपनी दीदी को थमाया, फिर देखो उसने खोल कर दोबारा उसे पैक किया है, क्योंकि मुझे पैक करना नहीं आता है कुछ भी। और यहाँ पे ये सब बात कर रहे थे ना ऐसे बैठ के, और मैं अकेली बैठी हुई थी, मुझे ये चिंता थी कि थोड़ी देर से ये चली जाएगी। उसके बाद मैंने
پانی بھرا دیدی کے لیے ٹھنڈا ٹھنڈا سا فریج سے نکال کے، اور خود بھی 2 گھونٹ مار لیا میں نے۔ تو پھر اس کے بعد مجھے آدو کے لیے رکھنا تھا دودھ گرم کر کے، تو میں نے گرم کیا دودھ اتنا گرم تھا بھرنا مشکل ہو رہا تھا، پر کیا کریں، بھرنا تو پڑے گا نا۔ اس کے بعد میں نے اتنا پھونک پھونک کے دودھ بھرا، کیونکہ مجھ سے گلاس ہی نہیں پکڑا جا رہا تھا یار، میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ پھر میں نے بھر دیا، اور لاسٹ میں اس میں آ گئی ملائی، تو پھر میں نے اسے چھانا دوبارہ، پھر میں نے اس کے بعد اچھے سے دودھ کو بھرا۔ اور پتہ نہیں کیا ہے نا، میرے ہاتھ سے نا کچھ بھی چیز نا بنا پھیلے ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ دیکھ سکتے ہو جیسے کہ نا بوٹلس کے اوپر دودھ پھیلا ہوا ہے، مجھ سے پتہ نہیں کیا ہے نا، پھیل ہی جاتا ہے، کچھ نہ کچھ کرنے کی سوچوں نا وہ پھر بھی پھیل ہی جاتا ہے۔ وہ فائنلی پھر اس کا جانے کا ٹائم ہو گیا تھا، تو یہ جب تک نا اپنے ماما سے اتنی ساری باتیں مار رہی تھی نا، یہاں یہ میری بے عزتی بھی کر رہی تھی کہ مطلب میں نے آپ کو ایسا بنایا تھا، آپ کو ویسا بنایا تھا، تو میں اپنی بے عزتی سہ نہیں پائی اس سے، پر کیا کریں یار، کوئی نہیں۔ پھر اس کے بعد آیا نیرج ہمارے گھر، اور نیرج اس لیے آیا تھا کہ رکشا بندھن پہ میری دیدی آ نہیں پائے گی، تو وہ بیچارہ مطلب دیدی اور مجھے اتنا مانتا ہے نا کہ وہ کلابہ بندھوانے کے لیے آیا تھا دیدی سے۔ اس نے بولا کہ رکشا بندھن نہیں تو کیا ہوا، پر آپ راکھی کی جگہ مجھے کلابہ باندھ دو، اس سے بھی چلے گا۔ تو اس کے بعد میں نے تھوڑی سی ہوا کھائی، میری ممی تھوڑی اداس تھی دیدی کو لے کے، پھر فائنلی ہم نے اس کا بوجھ اٹھا لیا۔ بوجھ اٹھانے کے بعد ہم اپنے گھر سے نکلے، اور یہ دیکھو ہمارا بڑا بھائی کو دیکھو، ہمارے کلی کی طرح دیکھو کتنی پھرتی میں نکلا، دیکھا ایسا تو کوئی روبوٹ بھی نہیں اتر سکتا جیسے ہی اترا۔ اس کے بعد میں اور دیدی تو بھائی آرام آرام سے جا رہے تھے، اور یہاں میری دیدی کو سمجھاتے ہوئے جا رہی تھی کہ ممی کا خیال رکھنا میرے جانے کے بعد، ہے نا۔ اور دیکھو اسے دیکھو کتنی جلدی بڑھی ہے نا، اور پتہ ہے یہ چلے جاتی ہے نا، اس کے بعد نا کچھ نہیں، یہاں سے جانے کے بعد نا بس میں بیٹھتی ہے نا، اتنے کال کروا دیتی ہے نا کہ آپ کال کرو، گھر پر کال کرو۔ اسے صرف جانے کا چسکا رہتا ہے، جیسے ہی اپنے گھر واپس جاتی ہے نا، اس کے بعد اتنے کال نا ڈیلی ویڈیوز کال، یہاں دیکھو میری ممی سے بھرت ملاؤ تو نہیں، یہ بیٹی اور ماں کا ملاؤ ہو رہا تھا۔ اس کے بعد دیکھو یہ سے میں نے بائے بول دیا فائنلی، اور یہ جانے کے لیے ریڈی، میرے جیجو دیکھو سب کے پیر چھو رہے تھے، اور یہ دیکھو بیچارہ بچہ، یہ تو بہت اداس ہو گیا تھا دیدی کے جانے سے بہت زیادہ۔ اس کے بعد میں نے، میرا بھائی دیکھو اسے پیسے دے رہا تھا آدو کو، تو اس کے بعد اس نے پیسے لیے، اور اس نے ایک پیاری سی اسمائلی پھینک دی بھائی کو کہ بھائی ویسے ہی خوش ہو جائے۔ اس کے بعد اس نے بائے بولا کہ بائے ماموں، بائے ماموں۔ اس کے بعد ان کی آٹو روانہ ہو گئی ہمارے گھر سے، کیونکہ ہم نے آٹو بلایا تھا۔ تو پھر دیکھو میری ممی کے نا آنکھوں میں تھوڑی سی نمی آ گئی، کیونکہ میری ممی رونے لگی تھی۔ اس کے بعد میں سوچ رہی تھی یار میرے کو بھی رونا آ رہا تھا، تو پھر میں نے بولا نہیں نہیں نہیں، کنٹرول کرتے ہیں اور اوپر چلتے ہیں۔ پھر ہم لوگ اوپر آئے سیڑھیوں سے، اور اس کے بعد میں نے کچھ اور ہی دیکھا دوستو، میری ممی تو کونے میں گھس کے روئی جا رہی تھی، روئی جا رہی تھی۔ تو پھر میں نے ممی سے بولا رکو تمہارا ویڈیو ریکارڈ کرتی ہوں، تمہاری بیٹی کو بھیجوں گی کہ تم اس کے لیے رو رہی تھی۔ ممی بول رہی نہیں رہنے دے، میری شکل اچھی نہیں لگ رہی ہے، پھر بھی میں نے ریکارڈ کر ہی لیا تاکہ ممی تھوڑا چپ ہو جائے، کیونکہ میری دیدی نے ذمہ داری جو سونپی ہے کہ ممی کو تھوڑا سنبھالنا ایسا ویسا، ممی ابھی روئیں گی، تو پھر بھی میں نے تھوڑا بہت تو سنبھال ہی لیا، ان کو چپ کرایا۔ اس کے بعد میں یہ جگہ پر میں نے اس لیے ریکارڈ کیا کیونکہ میری دیدی کا نا سامانیہ فل رہتا تھا۔ اس کے بعد تو وہی چلو جب تک کے لیے بائے بائے۔